معجون بها في هذا البلد. لا تحية إلا بهذه التحية ولا سلام إلا بهذا السلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Your Excellencies, communities, the honorable jurists, dear my friends who participate in the speech contest, my loving brothers and sisters. هيا بنا نشكر الله تعالى على جميع ما من علينا من آلاء العظيمة، منها نعمة الإيمان والإسلام وكذلك نعمة الصحة والعافية. حيث كنا بهذه النعم نستطيع أن نجتمع في هذا المكان المبارك وفي هذه الفرصة الثمينة الكريمة المملوءة بالحبور والسرور والسعادة. صلاة وسلاما دائمين متلازمين على حبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم الذي قد حملنا من الظلمات إلى النور، يعني الدين الإسلام. Pada kesempatan kali ini, izinkan kami sebagai delegasi dari MA Pesantren Terpadu Al Fauzan Lumajang untuk menyampaikan pidato dalam bingkai judul Society 5.0 dalam tampuk kepemimpinan santri. Ladies and gentlemen, based on the results of the 2023 survey by the Indonesian Internet Service Providers Association, Indonesia's internet penetration rate has reached 78.19%, with the most applicators or users dominated by younger generation. The use of technological sophistication is indeed inseparable from our daily lives. However, if the technological sophistication created in the 5.0 era cannot be used objectively and correctly by the younger generation, it will shape the personality of the younger generation who are antisocial and weak in creativity. To deal with this moral decadence, not only academic education is needed to support the future of the younger generation, but also character education is no less important. Because even though the complexity of digitalization now dominates our lines of life, there is still a side that cannot be taken over by anything except human themselves, namely ideas, creativity, spirituality, and social skills. في التاريخ نضال استقلال إندونيسيا أجيال الشباب الذين انخرطوا بحماس الاستقلال في السعي لدعم أعلى الاستقلال، ولم يكن قليلا منهم كانوا من خلفية الدينية من المعاهد الإسلامية. في عصر الاستقلال ولدت العديد من الشخصيات البارزة من بين الطلاب الذين كانوا يتمتعون بالمساواة. الطابع الذي تجذر في الطلاب ينبع من تكاد الطلاب التي تظهر بشكل واضح، مثل البساطة والمساواة والاستقلالية والإبداع والاتصال والقيادة والاعتدال. وقد أظهرت هذه الخصائص بشكل جيد من قبل رموز النضال الوطني الذين كانوا من خلفية طلابية عبر العصور. Dewan juri yang kami hormati, berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 Pasal 16 Ayat 2 yang mana memaparkan pendidikan pesantren secara fungsional, yakni ditujukan untuk membentuk santri yang unggul dalam mengisi kemerdekaan Indonesia dan mampu menghadapi perkembangan zaman yang mana selaras dengan tujuan negara sebagaimana tercantum pada alinea keempat Undang-Undang Dasar 1945, yakni mencerdaskan kehidupan bangsa. Dalam hal ini, peranan santri dalam menopang kemajuan generasi dengan intelektualitas yang mumpuni di tengah era Society 5.0 ini semakin perlu dipertimbangkan. Namun, dalam menghadapi era Society 5.0 diperlukan fondasi yang kuat untuk tidak terjerumus ke dalam dampak negatif dari adanya perkembangan teknologi. Karena Society 5.0 yang sedang berlangsung saat ini mengusung konsep yang memungkinkan kita untuk menggunakan ilmu pengetahuan yang berbasis modern, antara lain Artificial Intelligence, Internet of Things, dan robot
dengan tujuan agar manusia dapat hidup dengan keefisienan. Namun, rasa nyaman yang dihasilkan dari kemudahan teknologi saat ini menciptakan ketergantungan yang berlebih, sehingga membuat manusia menjadi malas dan mental generasi muda yang mudah bosan karena efek serba instanisasi dan otomatisasi. Ladies and gentlemen, in the world of boarding school, santri are taught to apply 5 basic principles in life, namely obedience to the Creator, discipline, independence, empathy, and solidarity, which are very important principles to become the foundation for youth to prevent exposure to the negative effects of the progress of the current era. Prevention of negative impacts also depends on the environment where education takes place. A conducive environment with supportive and harmonious aspects can strengthen the religious and national character in youth. Therefore, a boarding school environment is a suitable alternative. Data from the Ministry of Religious Affairs notes that currently there are up to 3.4 million active santri spread in every corner of Indonesia. With this very large number, santri and pesantren have good potential to prosper the people and the surrounding community in various aspects. Santri, by sticking to the morality and religious character that has been instilled since receiving education in pesantren, is expected to be at the forefront in leading the flow of technological development that hit Indonesian society. For this reason, santris need to have several competencies in order to become competent individuals who excel in this era of society 5.0, including leadership, language skill, IT literacy, problem solving, and critical thinking. مفهوم القيادة لا يعتبر غريبا في سياق البيئة الدينية كالمعاهد الإسلامية، كما في العصور السابقة في فترة الثورة كان الطلاب وعناصر المعاهد الدينية في المقدمة في نضالهم من أجل استقلال إندونيسيا. لذا فإن من الضروري إعادة تنشيط قرار الجهاد للحفاظ على دور الطلاب كزعيم في المقدمة وفقا لسياق زمانهم. وأهم الأمر عند حماس الطلاب هي خير الناس أنفعهم للناس، أنهم أن يكون مفيدا لجميع الإنسان من خلال المعرفة والقدرة والأساس القوية في الدين. تجعل الطلاب عنصرا رئيسيا في تقدم البلاد من ناحية الفكرية، لأن تقدم الوطن يتطلب قائدا ليس ذا كفاءة فهم متقدم فحسبه، بل لديه القاعدة اللازمة لمنع الانحراف عن مسار التقدم. Sebagaimana firman Allah dalam Quran Surat Al-Imran ayat 104. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Shadaqallahul Adim. Yang mana berarti, dan hendaklah di antara kamu ada segolongan orang yang menyeru pada kebajikan, menyuruh berbuat yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar. Dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Dewan juri yang kami hormati. Kompetensi kedua yang harus dimiliki santri adalah kemampuan berbahasa. Karena untuk dapat berkecimpung di kemajuan era saat ini, daya saing global merupakan salah satu aspek yang perlu dipenuhi dalam diri santri. Karena peranan santri untuk memajukan intelektualitas bangsa tentunya tidak hanya terbatas pada lingkup negara Indonesia saja, melainkan perlu untuk mencapai kancah internasional. Maka dari itu, kemampuan berbahasa asing merupakan salah satu aspek dasar yang perlu untuk dipenuhi. In addition to the concept of leadership and language skills,
Given the development of the world today has been colored by global technology, where all life in this world is be able to collaborate between human life and modern yet sophisticated technology. If we do not adapt to follow it, then humans are considered stuttering technology. Thus, in this world of pesantren, Maktabah Syamilah appears, which is a Microsoft Windows-based computer software in the form of an electronic book reader and digital library, so that not only santri that could be able to access it, but also from all circles of society. معاشر الحاضرون الكرام، يجب أن يتوازن تقدم التكنولوجيا مع قدرة التفكير لنمنع الآثار السلبية حسب التكنولوجيا. لا بد علينا أن نطور الأساس الفكرية لكل فرد من خلال تعزيز مهارة حل المشكلة، حيث يؤدي ذلك إلى تعزيز التفكير النقدي الفردي. يستطيع لهاتين المهارتين أن تساعد كل فرد في البقاء على قيد الحياة في وسط انتشار المعلومات غير المحدود. Dewan juri yang kami hormati, semakin maju dunia, semakin besar pula kemungkinannya untuk melenceng dari nilai moralitas dan keagamaan yang telah paten sejak zaman dulu. Maka dari itu, kami sebagai santri akan maju untuk menjadi generasi pemimpin sekaligus menjadi aktor dalam perkembangan teknologi saat ini. Namun tetap berlandas pada nilai sosial, moralitas, kebangsaan, dan keagamaan untuk mencegah lunturnya identitas awal kita sebagai umat beragama dan berkebangsaan. تبارك وتعالى نكتفي خطابتنا في هذه المناسبة. نطلب العفو منكم إن وجدتم الأخطاء والغليظة والنكائس التي ولدت من لساننا ولأحوالنا، ونقول شكرا جزيلا على جميع اهتمامكم. اهدنا الصراط المستقيم والسلام عليكم